Na may mabasa na ang bato sa Daniel to si Kristo? Si Craig Mueller ni adtong 1971 nagsulat sa Ellen G. White State. Ang iyang sulti mao ni naabay mabasa sa sulat ni Sister White na ang bato sa Daniel to si Kristo. Nga si Kristo ba mabasa ba sa sulat ni Ellen G. White nga si Kristo ng bato sa Daniel to? Ang tubag mao ni in October, you wrote to us asking if could direct you to a statement from Ellen G. White pen indicating that Jesus Christ was the stone in Daniel 2:45. This has been holding of the denomination down to the years. Ellen G. White touched the matter of this vision of Nebuchadnezzar rather lightly. She does not go into great details. So, we are unable to direct you to any statement. Why mabasa? Bisan ang Ellen G. White state, wa gisulat si Ellen G. White nga ang bato sa Daniel to si Kristo, wa kay mabasa. Mao na ko'y challenge, baka na amoy mabasa.